சரணம் ஐயப்ப சரணம். பள்ளிக்கட்டு சபரிமலைக்கு கல்லும் முள்ளும் காலுக்கு மெத்தை சுவாமியே ஐயப்போ ஐயப்போ சுவாமியே. நெய்யபிஷேகம் சுவாமிக்கே, கற்பூர தீபம் சுவாமிக்கே, ஐயப்பன்மார்களும் கூறிக்கொண்டு ஐயனை நாடி சென்றிடுவார், சபரிமலைக்கு சென்றிடுவார் சுவாமியே ஐயப்போ ஐயப்போ சுவாமியே. 41 రోజులు నీ దీక్షలు చేసినవు, నిష్ఠానియమాలతోటి నీ కొండకు వస్తున్నాం, నిష్ఠానియమాలతోటి నీ కొండకు వస్తున్నాం. ఇష్టంగా ఇరుముడిని నెత్తి మీద పెట్టినవు, కష్టమైన నీ కొండకు కాలి నడకనొస్తున్నాం.